Mga boss Lodi, mga idol, may adlaw ninyo. Mo ni ang kalakaran namo ni Baylan Bay Masikal regarding sa atong unlan sa unggoy ang atong premium nga herbal nga Miraculoso. Grabe gud inani siya kadaghan dire. Inani ni kadaghan dire makita ninyo mo ni ang pag-process before na mo pag-process sa among Mountain Miracle Herb uban sa mga herbal products namo. Apan gawas niya na mga boss, ang among kuan gid karon frontline karon ni Baylan Bay Masikal among giimbitar ang katawhan labi na katubitong gakahadlok og kuan shipping online. Kini kay naa na magid ang kuan kining gitugot na sa panahon nga makamuntar ta og gamayng tindahan para lang nga doon na tay physical store para sa atong mga gitawag nato nga mga kliyente o mga customer nga dili gusto online, gusto nila personal kay gusto nila mamili sa mga herbal. Na si Baylan Bay Masikal, na siya'y pahinumdom, pahibalo sa inyo regarding sa atong opening sa Pizza 8. Baylan, maayong adlaw nimo. Idol Lodi, maayong masamang panahon, maayong adlaw, maayong hapon. May hapon. Salamat nga mahal nga aman nga langit nun. Inom ba na ni Mama Mary nga sa among tribo si Apo Dagan Luyan, o nga man ni Kristo nga si Apo yung sa dinito. Doon na ako yung sa nyanyo sa inyong kinasing-kasing nga ugma Pizza 8 ni ini nga Bulan. Oktubre, ining bulan sa Oktubre kay bulan makini sa Mama Mary. Okay. Labi na katong kun idol di sa ako, nagahatag og gahom. Oo. Nga sa binukid pa si Apo Dagan Luyan. Okay. Iya kini nga bulan o bulan sa IP. Okay. Nag-imbitar ako kaninyo sa inyong kinasing-kasing nga duaw kamo. Bisita kamo sa atong gamay in town nga gitawag tag tindahan. Ana may tukmutang sa Palalan Barangay Lumbia. Cagayan de Oro City. Cagayan de Oro City. Upper Palalan. Upper Palalan mga idol. Cagayan de Oro City. Oktubre 8. Oo. Adlaw bulan kini sa Mary. Oo. Bisita kamo, kumulumong kasing-kasing aron maulian kamo. Adto na kita karong Pizza 8. Grand opening. Grand opening sa atong Herbal products. Gamay nga tindahan sa atong tanan nga herbal products. O ginaot punta nga dili ninyo kawangon. Kaya talagsa ra kini nga oportunidad. Kana. Kay kun basin makita pa ko nyo dito, ibasin makatambal-tambal pa kita. Gisut-gisut ginagmay. Unya, kung gikan ka sa city proper mga boss, after sa House of Hope, diyan na dayon ang atong kuan tindahan nga gitugot sa panahon ug sa atong Ginoo nga gigamit mi ni Baylan Bay Masikal para nga may mong instrumento ug kamo makagamit sa herbal products labi na ning unlan songgoy nga naa sa atubangan. Tinuod kini. Grabe kadaghan kini kay di basta-basta ang ga-order sa ato nationwide magod Baylan. Mo ni nga muna nga naa among nationwide. Nationwide. Unsa ka nang entero gayod? Globally pa gyud kay salamat ninyo mahal nga man. Tibo kalibutan na ga-order sa ato. Mama Mary. Jesus Christ. Kani bang among product ikan gikini sa lasang oga dili kini tumok-tumok. Amo nang gitudlo tanan kay ugma sa mga maestra happy teachers di sab advance. Oy. Labi na ni Ma'am Abe ug sa tanan maestra. Labi na sa maestra sa Batinay. So bye-bye kamo sa Idol Lodi Vlog kay naa kami gini nag-ritual.